ওম ব্রহ্ম পরব্রহ্ম কলম আলিপ্ত তস্মৈ দল। बार बार कर बीनती राधा स्वामी आगे, दया करो दाता मेरे चित चरणन लागे। जन्म जन्म रही भूल में नहीं पाया भेदा, काल कर्म के जाल में रही भोगत खेदा। जगत जीव भर मत फिरे कि तो चालो भगवान की घानी भाग जगा मेरा यादिका। गुरु आई राधा स्वामी धाम का, वही भेद जनाए ऊंचा से ऊंचा देश भाई। वहाँ अधर की खानी बिना संत पावे नहीं, सुत सब धरि सारी राधा स्वामी नाम की महिमा सुनाई। विरह अनुराग जगाय के घर पहुँच गई। साधु संग कर सार रस मैंने पिया ओ भाई। प्रेम लगा गुरु चरण में मन संतन माई। तरप उठे वे कल रहो कस किया गर जाए। दर्शन रसन नित हो गहे मन तीर पाए। सुरत चढ़े आकाश में कर शब्द विलासा। धाम धाम निर पथ चले पावे निज घर वासा। इह आशा मेरे मन बसे रहे चित्त उदासा। विनय सुनो कृपा कर निज चरण निवासा। तुम बिन कोई समरथ नहीं यस मागो दाना। प्रेम धार बरका करो कलय अमृत खाना। दीन दयाल दया करो मेरे समरथ स्वामी। सुकर करु गावत रहो नित राधा स्वामी। तुम बिन कोई समरथ नहीं यस्य मागो दाना। प्रेम धार बरका करो कलय अमृत खाना। दीन दयाल दया करो मेरे समरथ स्वामी। शुकर करु गावत रहो नित राधा स्वामी। शुकर करु गावत रहो नित राधा स्वामी। बार बार कर जूर कर सविनय करो पुकार। साधु संग मोहि देव नित परम गुरु दातार। कृपा सिंधु सम्राट पुरुषा आदि अनादि अपार। राधा स्वामी परम पितौ महितम सदा यदाय। बार बार बल जाओ तन मन वार चरण पर। काम के नहीं गाओ मेहर करी जस कृपा कर। धन्य धन्य गुरुदेवा दया सिंधु पूर्ण ध्वनि। नित्य कर उत्तम सेव अचल भक्ति मोहि दाऊ प्रभु। दीनवधि नयनाथ आर्थिक हाथ मुआन करो। अब कौन तो साधु दीन दयाल कृपा निधि। काम क्रोध मदल आलुभा सब विधि अवगुण हार मुई। प्रभु राखो मेरी लाजो तुम दारे अब मुझे परा। राधा स्वामी गुरु समरात तुम बिन उड़न दूसरा। अब करो दया पर कसो तुम दारे अति विलंब क्यों। दया करो मेरे साईया दाओ पे मुख दाओ। दुख सुख कछु प्यापी नहीं छूटे सब उत्पात। दया करो मेरे साईया दाओ पे मुख दाओ। दुख सुख कछु प्यापी नहीं छूटे सब उत्पात। बार बार कर जोर कार सविनय करो पुकार। साधु संग मोहि देव नित
परम गुरु दातार साधु संग मोहि देवलत परम विधाता तार। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरुदेव परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंडलाकारं दत्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अज्ञानतिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। स्थावरलिङ्गं व्यक्तं येन चतुष्टं चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। रूपेण प्रव्यक्तं त्रिविक्रम सचराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। न गुरुराधीगं तत्तं न गुरुराधीगं तपः तत्ज्ञानं पतमस्ति तस्मै श्रीगुरुवे नमः। मन्नाथ श्री जगन्नाथ मद्गुरु श्री जगद्गुरु मदात्मा सबुधात्मा तस्मै श्रीगुरुवे नमः। गुरुरादिनादिश्य गुरु परमदैवतं गुरुपरतं नास्ति तस्मै श्रीगुरुवे नमः। आनन्दं परमं सुबलं केवलं ज्ञानमूर्ति दन्दातीतं जन्मसदृशं तस्मिन्निशादिलक्षणम् एकं नित्यं योजनं सर्वाधिसाक्षिभूतं भावातीतं त्रिरहितं सद्गुरुं तं नमामि सद्गुरुं तं नमामि सद्गुरुं तं नमामि। জয় গুরু। সৎসঙ্গ অধিবেশন কেন্দ্র শাসন জামগঞ্জের পক্ষ থেকে সবাইকে রানন্দিত জয় গুরু। গতকাল শুক্রবার যারা সৎসঙ্গ অধিবেশন কেন্দ্রে ঠাকুর ভোগের আয়োজন দিয়েছেন তাদের পারিবারিক মঙ্গল কামনায় তথা আজ যারা ঠাকুর ভোগের আয়োজন দিয়েছেন তাদের পারিবারিক মঙ্গল কামনায় তথা বিশ্ব শান্তি কামনায় আমরা কিছুক্ষণ পরম পিতার আত্মজনের নাম করব। নামের সময় ওম ব্রহ্ম ব্রহ্মকুল মালিক দর্শমি দর্শন। জয় গুরু। ঠাকুরের সত্যানুসরণ গ্রন্থ থেকে কিছু অংশ পাঠ করবেন আমাদের উমাশঙ্কর দাদা। জয় গুরু। জয় গুরু। পরম প্রেমময় শ্রী শ্রী ঠাকুর অনুকূল চন্দ্রের শ্রীহস্ত লিখিত সত্যানুসরণ গ্রন্থ থেকে পাঠ করছি। যার উপর যা কিছু সব দাঁড়িয়ে আছে তাই ধর্ম, আর তিনিই পরম পুরুষ। ধর্ম কখনো বহু হয় না, ধর্ম এক, আর তার কোনো প্রকার নেই। মত বহু হতে পারে, এমনকি যত মানুষ তত মত হতে পারে, কিন্তু তাই বলে ধর্ম বহু হতে পারে না। হিন্দু ধর্ম, মুসলমান ধর্ম, খ্রিস্টান ধর্ম, বৌদ্ধ ধর্ম ইত্যাদি কথা আমার মতে ভুল, বরং ও সবগুলি মত। কোনো মতের সঙ্গে কোনো মতের প্রকৃতপক্ষে কোনো বিরোধ নেই। ভাবের বিভিন্নতা, রকম ফের, একটাকে নানা প্রকারে একরকম অনুভব। সব মতই সাধনা বিস্তারের জন্য, তবে তা নানা প্রকারে হতে পারে, আর যতটুকু বিস্তারে যা হয় তাই অনুভূতি, জ্ঞান। তাই ধর্ম অনুভূতির ওপর। জয় গুরু। জয় গুরু। আমাদের শম্পা মামনি ওনার জাতক, উনি মা হয়েছেন, শুভরায় দাদা বাবা হয়েছেন। তাই শম্পা মামনির পক্ষ থেকে আমি নারায়ণতী গ্রন্থের কিছু অংশ পাঠ করছি। সমত প্রকাশে যে নারী নিচু হইয়া সম্মানের সহিত নিজের মতকে প্রকাশ করে এবং তৎসম্পর্কে কাহাকেও খাটো করে না, সে সহজেই আদরণীয়া ও পূজনীয়া হয়। পুনরায় বলছি, সমত প্রকাশে যে নারী নিচু হইয়া সম্মানের সহিত নিজের মতকে প্রকাশ করে এবং তৎসম্পর্কে কাহাকেও খাটো করে না,
সে সহজেই আদরণীয় ও পূজনীয় হয়। জয়গুরু, পাঠ শেষ হলো। এবার আমরা গানের পর্বে যাব।